फैन को बेसी जोर से बुलेगा 2-4 मास यूज होला पर फैन स्लो बोलिबो काई कहलो से बेसी चार्ज और स्टोर करि पारो नाही जदि बेसी स्टोर करूनी लेस अमाउंट रो चार्ज स्टोर करछि फैन बोलबो तो जेति भी स्टोर करछि तते किन दबो ना as the charging capacity or the capability of the storing the charge will decreases so it gives less amount of charge or send less amount of charge to the coil coil को less amount of charge send जरा देखियो ताले कोन हैला ताले जो कैपेसिटर जेति की कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज दैट इज कॉल्ड एज इट्स व्हाट कैपेसिटेंस कोन ताले कैपेसिटेंस जो हम यूनिट फिनट लिखिबा सी इज कोन कोन क्यू बाय यूनिट लिखले कोन कहलो कूलम बाय वोल्ट कूलम बाय वोल्ट को फैराड बोलते हैं फैराड फैराड है ना फैराड इज साइंटिस्ट है ना फैराड तो सर सीजीएस यूनिट से लिखिबो ताले सीजीएस स्टार्ट कूलम बाय स्टार्ट वोल्ट और लिखि पाइबो आप कूलम बाय आप यार सेमती डायरेक्ट कुछ फैराड हो या बुझेला ना बुझेला तो पुट द डायमेंशन C is equal to Q by U. Q you are 80. What the dimension of potential की कोई value हो? Dimension of potential हो? तो क्या? तो work done by charge M1 L2 T minus 3 A minus. तो देखा नहीं rearrange करिबा देखो. M तले अछि उपरु गले कोन हो? Inverse. M minus L2 तले अछि उपरु गले कोन हो? L minus. T केते अछि? -3 उपरु गले केते हो? +3 ऊपर आउट गोटे 1 अछि तले केते हो? T O A minus 1 उपरु गले केते हो? A plus 1 आउट गोटे ऊपर A अछि तले केते हो? इस द कैपेसिटेंस डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी बुझला लेकिन द कैपेसिटेंस एति लिखियो ताको देखो कैपेसिटेंस से कौन लेगा देखो तो एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर तो एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर the ability or capacity of a capacitor to store charge to store charge to store charge is called as its capacitance is called as its capacitance right is called as what its capacitance right तो capacitance called बोला देखिए जो कैपेसिटेंस तापर यूनिट डायमेंशन लिख दियो बोला हां देखो combination of capacity sorry one combination of capacity combination of capacity
ला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर আসলে ক সিরিজ কম্বিনেশন এরপর কোন ক্লাস আছে বায়োলজি সিরিজ কম্বিনেশন সিরিজ কম্বিনেশন ला সিরিজ কম্বিনেশন মানে দেখো সেটাকে আমি সিরিজ কম্বিনেশন when so capacitor और कनेक्ट करते कभी এটা ক্যাপাসিটর কো প্লেট পজিটিভ এই ক্যাপাসিটর ইয়া আউ গোটে ক্যাপাসিটর ইয়া আউ গোটে ক্যাপাসিটর মানে আমরা তিনটা ক্যাপাসিটর নেই করছি তো ব্যাটারি সହିତ কনেক্ট করতে ব্যাটারি কি ঘোড়া কনেক্ট করছি আহ এটা ভোল্টেজ আছে না এটা তো পজিটিভ টার্মিনালটা তাহলে ये গেল পজিটিভ নেগেটিভ টার্মিনালটা ये গেল কিন্তু মিডল টার্ম কি কোন তুমি জানি না এই সিস্টেম को ঠিক করে ঘুরে আসে এই সিস্টেম को ঠিক করে আসে এই সিস্টেমটা কাজ তো কানেক্ট কাজ হবে না ये न्यूट्रल सिस्टम ना चार्ज सिस्टम न्यूट्रल ये ला ये যদি न्यूट्रल सिस्टम তাহলে ये पॉजिटिव चार्ज তাহলে কাহা পার্ট হবে চলে নেগেটিভ তাহলে সবু সিস্টেম পাই এটা न्यूट्रल सिस्टम মানে নম্বর অফ পজিটিভ চার্জ নম্বর অফ নেগেটিভ চার্জ উইল বি ইকুয়াল অর ডিফারেন্ট ইকুয়াল ইট উইল বি অ্যাট্রাক্টেড অল द নেগেটিভ চার্জেস তাহলে আমি কোন পড়ছে চার শব্দ কোন করে সারফেস কু পড়ে আসে আমি চেষ্টা করিব এটা হলো সারফেস এরিয়া এটা খালি থিন রডটা এটা সারফেস এরিয়া তাহলে কোডি আসে আমি চেষ্টা করিব এরিয়া রে আসে আমি চেষ্টা করিব না রড রহিব এরিয়া রে এভরিথিং উইল বি ওয়ান্টস টু বি ইন ইকুইলিব্রিয়াম সমস্ত ইকুইলিব্রিয়াম হওয়া ପାଇଁ চেষ্টা করନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ଲାର୍ଜ ସରଫେସ ଏରିଆ ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି କୋସା ଲାର୍ଜ ସରଫେସ ଏରିଆ କାଇଁ ଆସିଲା ଫୋର୍ସ ବା ଲେସ୍ ପଡିବ କାରଣ ଚାର ଚାର୍ଜ ଭିତରେ ସେପାରେସନ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢିଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢିଗଲା ମାନେ ଫୋର୍ସ କଣ ହବ ଲେସ୍ F is equal to 1 by proportional Q1 Q2 by R square distance with the force inversely proportional बुझा so as it will be a neutral system so all the negative charges are arranged this that side is negative all the positive are goes to that side तो ये पॉजिटिव ଅଛି ତାକୁ ରିପେଲ କର ତାହେଲେ ଏପଟେ ବି ସେ ନେଗେଟିଭ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ପଜିଟିଭ ରେ ଦେଖିଲ କାପାସିଟର ରହିଲା पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव ହେଲା ଯେତେବେଳେ कैपेसिटर कौन हुए नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर बोलो नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर connected to the positive plate of other capacitor and the negative plate of that capacitor connected to positive plate of another capacitor and so on बुझेला then the capacitor is called as which combination series combination yeah combination series देखो এটা कैपेसिटर कहते हैं कैपेसिटेंस ला C1 এটা कैपेसिटेंस कहते हैं C2 এটা कैपेसिटेंस कहते हैं C तो ଦେଖିଥିବ ଦଶହରାରେ ପଛୁ ଯଦି ସିରିଜ ରେ ଲାଗି ଥିବ ପଛଆଡ ଲିଚୁ ଲାଇଟ କ୍ଲୋଜ ଉପରେ ଲେସ୍ ଫ୍ଲୋ করে ଆଗଆଡେ ଯୋଉ ଗୁଡ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ଥିବ ସେଇପଟେ ଅଧିକା ଜୋର ସେ ଫ୍ଲୋ ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ହଉନି ଏବେ କାଇଁ ହଉନି ଏବେ 10ଟା କିମ୍ବା 12ଟା ମାଳକୁ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ କରାହବ ପୁଣି ଆଉ 10ଟା 12ଟା ମାଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ପାରାଲାଲ କନେକ୍ସନ ଆଗରୁ ସବୁ ଯୋଉ 3-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ତାର ଏଇଠୁ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ହେଲା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଷ୍ଟ କମିଚା ମାନେ ସେ ପଛଆଡ ବେଳକୁ ଭୋल्टेज धीरे धीरे कौन हो कभी कम चलले ग्लोइंगनेस टा सेति केबो ना कमी ता माने एते वोल्टेज वेरी कला एते वोल्टेज हला V1 एते वोल्टेज हला V2 एते वोल्टेज हला केते will be both of constant x is proportional to y তাহলে x equal to y তাহলে চার্জটা কনস্ট্যান্ট চলা তাহলে যেতে ক্যাপাসিটর চার্জ অন ইচ ক্যাপাসিটর মাস্ট বি কোন সেম then the combination is known as which combination বুঝলা বুঝলা তো कैपेसिटर एंड टू एंड कनेक्शन है मतलब पॉजिटिव तापर पुनी आउट ऑफ प्लेट नेगेटिव तो तार पॉजिटिव आउट ऑफ प्लेट नेगेटिव और समस्त चार्ज ता कोन है समान है मतलब को कॉम्बिनेशन कहै
তাহলে for a given capacitor দেখো for a given capacitor U is equal to কত হলো CV U is equal to কত হলো CV তাহলে V is equal to কত হলো U by C U by C ହେଲା তাহলে for first capacitor कैपेसिटर वोल्टेज कितना हो V1 इक्वल टू कितना हो Q by C1 V2 Q by C2 V3 Q by C2 टोटल बैटरी रो वोल्टेज भी एई तो सप्लाई हिच ना टोटल वोल्टेज ए तीनटा जाको मिसेले सेति केउ ना अलगा अलगा सेति केउ कनो सेई जाको सप्लाई हिच ना ताले we have V is equal to V1 plus V2 plus V1 कहते हैं 2 by C1 2 by you take common Q 1 by C1 1 by C2 1 by you take like this 1 by C1 1 by C2 1 by C यार गोटे इक्विवेलेंट मु फिगर करूची देखो तमे या साइड पे करिवो डाटा नै बोल बेटे इक्विवेलेंट फिगर इक्विवेलेंट तो तीनटा गाव दिया जाय दैट्स टू इक्विवेलेंट नेट तीनटा को मिसला पर नेट कैपेसिटेंस द बैटरी से लागला देखो बैटरी रो छोटो बड़ कैपेसिटर समान पहले दीटा कंडक्टर इधर जेतु पॉजिटिव थे सेति नेगेटिव थे और सामने बड़ बड़ चांसेस कोन ताले एगार नेट कैपेसिटेंस सी नेट અને કેવી રીતે લખી સિરીઝ લેશે ભાઈ CS લે તો વોલ્ટેજ કેતે B એટલે કે देखो if the equivalent capacitance C net is equal to CS connected with a battery of voltage V তাহলে সেন্টার ইকুয়েশন Q is equal to C net V তাহলে V by Q is equal to 1 by C net 1 by C net तक 1 by CS लिख दे CS মানে কোন সিরিজ লাগি যাবে ক্যাপাসিট্যান্স ইন সিরিজ দিস ইজ ইকুয়েশন 2 দেখো ইকুয়েশন 1 আর 2 যদি কম্পেয়ার করিবা LHS V by Q LHS V by Q as LHS will be equal so RHS will be equal so comparing equation 1 and 2 1 by CS 1 by C1 1 by C2 plus 1 by 1 তাহলে series লাগিলে capacitance will be reciprocal then okay when the capacitance is series then the net capacitance or equivalent capacitance or CS capacitance algebraically reciprocal okay जरा लेखा को डेफिनेशन आप लोग देखिए रनिंग जो सीरीज फॉर्मेशन when the capacitors are connected end to end connected end to end connection होगा connected end to end or किंबा कौन को आ जाए और तो negative plate of one capacitor देखो तो negative plate of one capacitor connected to the positive plate of other capacitor connected to the positive plate of other capacitor and the positive plate of that capacitor sorry the negative plate of that capacitor
and the negative plate of that capacitor. Right. Negative plate of that capacitor connected to the positive plate of other. Connected to the positive plate of another plate. Connected to the positive plate of another capacitor. And so on. And so on. Such that and so on, such that the charge on each capacitor must be equal. The charge on each capacitor must be equal. Charge on each capacitor must be is called as series common. Is called as series common. Charge must be equal on the line. Charge must be equal on the line. Charge must be equal on the line. Statement पढ़ेगा उसमें on the line. On the line करी और बड़ा नाम है अपना तो पसी बोला बुझेला କିଛି ଘୋଷିବାର ନାହିଁ କିଛି ମନ ରଖିବାର ନାହିଁ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ କାପାସିଟର ନେଗେଟିଭ ପ୍ଲେଟ ଆଉ ଗୋଟେ କାପାସିଟର ପଜିଟିଭ ପ୍ଲେଟ ସେଇ କାପାସିଟର ନେଗେଟିଭ ପ୍ଲେଟ ଆଉ ଗୋଟେ କାପାସିଟର ପଜିଟିଭ ପ୍ଲେଟ ସୋ ଏମିତି ଚାଲ such that the charge on each capacitor must be equal capacitor voltage দুইটা ভ্যারিয়েবল না মানে থার্ড তো একটা কনস্ট্যান্ট দিব আর থার্ড ফার্স্টটা কি q must be equal right তাহলে কোন কম্বিনেশন কাজে সিরিজ start from a paragraph देखो three capacitors of capacitance C1, C2 and C3. Three capacitor of capacitance C1, C2, C3. C1, C2, C3. The capacitors of capacitance C1, C2 and C3 are connected in series. With a battery of voltage V. A battery of voltage V through a key. Key through the connection of rise. When the key is closed, then charge will flow from the battery. The charge will flow from the battery. Charge will flow from the battery. Charge flow start करेगा. इधर चित्र करो सेट से देखो. पढ़ा लिखो इक्वेशन को बंद लिखो. आगे से पढ़ा लिखो. तापर इक्वेशन से बंद लिखो. तापर आगे पढ़ते जो रखी.
आदर्श, आकांक्षा, अन्नपूर्णा, अनुसया, आशीष, अभिजीत, भक्ति, स्वजीत, दीप्तिमयी, नित्यानंद, गीतांजलि, हरिश्चंद्र, हर्षिता, कृष्णा, डॉक्टर प्रिया दास, निशारानी, मधुस्मिता, राइटर, Nihan Vishal, Piyush, Pradeep, Prithvi, Priyanka Devi, Pooja, Raghuveer, Samikya, Sangram, Siddharth, Sindhura, Sundar Somendra, Somil, Prabha, Subhalakshmi, Devanjana, Subhash Kumar, Supriya, Surja, Kavi,